our data results. In this study, we gave different doses of CMC. In some, we added 25%, 35%, and 45%. We compared our value to the value of the edible film from the Japanese International Standard to determine the best treatment. Films with a low CMC addition of 25% are easily broken. This is thought to be because the starch polymer molecules have not all bonded with the plasticizing. The treatment that is close to the film criteria set by the Japanese International Standard is obtained on edible films with the CMC addition of 45%. With a thickness value of 0.126 millimeter, a tensile strength of 0.7748 megapascals, and an elongation at break of 9.9871%. Our suggestion is that in the next research, there needs to be another physical test and research that should be carried out to complete the data on edible films made from Propagule Sunraysia sp starch, including testing for moisture, texture, brightness, and structural equation modeling and microbial testing. In addition, chemical and biological testing of this edible film is needed so that its physical, chemical, and biological characteristics can be known. Our conclusion from this study is that starch from potato fruit can be used as biodegradable plastic, which can help reduce the amount of plastic waste in the world. That is all from us. Thank you very much. Waktunya itu 5 menit dan 24 detik. Oke. Saya rasa sih bagus sih ya. Enggak melebihi 6 menit lah. Kayaknya udah pas ini 5 menit 24 detik. Oke, silakan Misyasa atau Bu Anis duluan, silakan. Saya stop share, Pak. Boleh. Atau kalau nanti di ini bisa ditampilkan lagi ya. Kalau Miss Anis atau Miss Wida mau tanya. Silakan. Oke, ini sebagai penanya tentang presentasinya dulu kan ya Pak? Boleh mau presentasinya, mau tentang penelitiannya. Maksudnya tentang penelitiannya, jadi tentang penelitiannya dulu ya. Oke. Penelitiannya boleh. So my first question is, there are several questions that I'm going to ask. For the first group, the first question is, what is CMC? You mentioned CMC, and you also wrote down what it stands for, but as an audience, I did not really get what CMC is and what it has to do with all the research. And also for your research, you use JIS standard or the Japanese International Standard as as the bar for your research. What is the reason behind that? And is there any other standard that we can use? And the last question is that how big of a change will there be if we switch from the regular plastic to this particular plastic for the environment? Do you need me to repeat my questions? No, thank you, Miss. Okay. Can I help answer the second question? Sure, go ahead. Wait. Maaf, Miss, aku lupa bahasa Inggris. Ya, enggak apa-apa. Was, what is it again, Miss? I'm so sorry. The Japanese International Standard. Is there any other standard that we can use to for your research, and what was the reason behind you using that particular standard? Okay, the standard that we use is only the Japanese International Standard because it's from what we know and what we think is the best. Why we chose that is because we've researched a lot of standards, and what we feel like and what we think and what will be the best standard for this study is the Japanese International Standard. And if another group or somewhat probably if professors want to make the biodegradable edible film like us, they could try and use another standard. But for our study, we prefer to use the Japanese International Standard.
I think that is all for my answer. Thank you very much. Okay, thank you. I would like to help the first question. So CMC stands for carbon methyl cellulose. And what does it have to do with your research? Let me help to answer the first question. The CMC is the purpose of we use CMC is as a plasticizer. This plasticizer is to affect the increase of the value of this film thickness. Let's see. Okay, thank you. And the last question. Can you repeat the last question? How big of a change will this be if people switch from regular plastic bags to the one that you make? Can I help answer the question, please? Okay, go ahead. In our opinion, we feel like it will be a very big change. Why? Because from normal disposable plastics, animals and fishes are dying. Even like through tests, it is known that the fishes that we eat, they have like microplastics inside of them. So we made a biodegradable plastic from a mango fruit, and others have also made biodegradable plastics from other fruits or other vegetables. And so what I'm saying is if we use like every other type of biodegradable plastics, not only ours, but others too, then it'll really make a better and a bigger change for our world. Thank you so much. Thank you very much. Okay, I think it's my turn now. I've got 2 questions for you guys. First of all, how does the cinnamon oil contribute to the product? And I mean, how does it work? And second of all, how long does it take for your product to decompose? That's it. I'm sorry if I missed the information. It's my first time to be like Miss Vida, so it's like new information about science and stuff. So yeah, thank you. Baik, Miss, I'm sorry, can you please repeat the question? Okay, sure. The first one is, how does the cinnamon oil contribute to your product? How does it work? And second of all is, how long does your product decompose? How long does it take for your product to decompose? Can I please help answer the second question? Sure thing. Okay, so before I answer the full question, I want to say that we did this study for about 6 months, 5 to 6 months. And during that time, there was a lockdown in our country, so we couldn't and we didn't have time because we can also go to the laboratorium in our school to test the biodegradable, to test it to see how long will it take to degrade. So what I think, to decompose. yeah, I'm so sorry, to compose. So what I think is, I think that it will compose as long as a normal biodegradable plastic. Wait, I'm sorry, I need to rephrase that. But I think that the biodegradable plastic that we made, they will take the same amount of time as a normal biodegradable plastic to compose, which is around 6 to 8 months. But I think that it'll also take less than probably 2 years, but I think that's too long. So I'm gonna change my answer to less than a year. Thank you. I'm gonna help to answer the first question. So the cinnamon oil helps as an antimicrobial. Antimicrobial is to prevent the growth of a microorganism. Okay, thank you very much. So Angel, make sure you are sure yourself with your own answer, because otherwise it's gonna backfire to you guys. So you have to consult Pak Hadi for that, because if you said it's just the same as common plastic,
it means to years to decompose, then what is it for that you guys do the research and have a new product? So just make sure of it. Thank you. Okay, Miss, thank you so much for your feedback. I'll take that into consideration. Baik. Ada lagi mungkin Bu Miss Wida atau siapa? Atau Mungkin mulai tentang penampilan atau apa? tentang penampilan mungkin Pak Hadi. Silakan. Karena untuk sains bukan lahan. Siap. Setidaknya membantu mereka mengingat-ingat lagi tuh. Iya. Oke. Jadi saya dulu ya, Miss Anis ya. Jadi kelompok yang tadi sudah baik, greetingsnya sudah baik. I really appreciate the fact that you try to hook your audience by asking question in the beginning. Tadi Angel ya nanya dulu. Tapi mungkin satu yang aku mau minta tambahkan gitu, take this into consideration, add some pictures or illustrations when asking the question. Jadi tadi pas kamu nanya pertanyaan itu tampilannya masih yang hitam, kalau nggak salah yang benar-benar yang pertama gitu kan. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma tadi kayaknya ngomongnya agak terlalu cepat, jadi sebagai audience aku kayak agak sedikit nggak nangkep, baru emang lagi mau nanya hook gitu. Mungkin bisa ditambah gambar atau ilustrasi. Cuma tadi sempat setelah introduction yang 3 orang diulang lagi ya pertanyaannya ya gitu. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya sempat diulang lagi. Did you know that bla 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 bla. Nah itu mungkin just choose one. Jadi kamu mau bertanya di awal banget, sebelum kamu introduction atau setelah introduction gitu, karena jadinya redundant mengulang pertanyaan yang kurang lebih sama gitu kan. Dan yang pertanyaan kedua tadi udah ada tuh tulisannya kalau nggak salah, secara ilustrasinya udah ada. Jadi dipilih aja salah satu. Kemudian untuk secara presentasi, I really like the fact that you guys presentasinya sangat menarik secara visual. Warnanya cerah yang dipilih, bagus warnanya cerah. Terus ada ilustrasinya beberapa juga menarik. Some input mungkin tadi di bagian masih beberapa slide yang banyak teksnya. Nah itu mungkin bisa agak sedikit dikurangi, kayak yang biodegradable edible film itu kan ada function dan juga ada satu lagi sebelah kanannya itu ya. Mungkin yang bagian function kamu bisa cari gambar-gambar tentang functionnya gitu, atau kalau sulit dibuat supaya jangan kayak list banget gitu. Jadi ini kan youth kan ya, anak-anak semua kan, anak-anak seumuran kalian semua, jadi yang bisa menarik mata itu yang ngejreng-ngejreng biasanya gitu kalau di international competition. Terus research intronya tadi aku agak nggak tahu ya, aku apa skip apa gimana, soalnya dari yang ngasih tahu tentang pidada terus tiba-tiba langsung ngasih tahu okay, here are the ingredients and the tools that we use for our research. Mungkin aku yang skip, tapi kayaknya tadi nggak ada research-nya untuk apa ya, atau kayak tadi kita sudah melakukan research dan research-nya seperti ini gitu, itu ada nggak sih? Aku agak skip. Tapi kalau udah ada, ya udah nggak apa-apa. Kalau belum mungkin bisa ditambahin ya. Also, I think you misspelled ingredients. Nanti dicek lagi. Terus suggestionsnya tadi ditampilkannya sebelum hasil ya kalau nggak salah. Nah, kalau dalam karya ilmiah nggak tahu nih, Pak Hadi biasanya hasil dulu, conclusion atau saran sih biasanya kesimpulan dulu ya baru saran ya? Kesimpulan dulu baru saran. Iya, berarti yang tadi terbalik ya. Tadi kalau nggak salah, tadi tuh sarannya dulu dikasih tahu, jadi baru kesimpulannya. Mungkin nanti di switch aja. Itu sih. Sama mungkin satu lagi, banyak ya. Satu lagi dalam menjawab pertanyaan, kalau misalnya mau jawab, mungkin di rephrase aja. Tadi banyak yang bilangnya can I help answer the question, mungkin bisa diganti dengan kayak allow me to answer the question gitu. Jadi frasanya aja diganti, kalimatnya bilangnya
allow me to answer your question atau allow me to jadi nggak usah bilang help sih, karena kalau help kan ya saya izin ngebantu dia jawab pertanyaan ya gitu. Nah, diganti aja jadi allow me to complete my group mates answer misalnya kalau mau bantuin kayak gitu ya. Itu aja. Mungkin terima kasih. Oke. Makasih Miss Wida atas masukan-masukannya, itu penting ya. Jadi tolong dicatat tadi Angel, Katia dan Tania. Mungkin dari Bu Anis ada masukan lainnya? Silakan. Ya, sedikit aja tambahan Pak Hadi. Mm-mm. When I first heard the first speaker said antimicrobial, I think she said antimicrobial, so you just have to make sure that you pronounce it correctly. So you could say anti for American English, if I'm not mistaken, and anti, is that correct, Ms. Vida? Yeah, and antimicrobial, but microbial, not microbial. So that's the thing that you have to practice on. And then the second of all, I think, I'm not quite sure, but could you please show us your presentation again? In slide 2, you've got slide 2, blah, 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 ends up in the ocean. Slide 3 berarti. Nah, ini dia. Ini nih, nah ini, about of annual plastic waste end up, because it's plural. Bener nggak sih, Miss Wida? Karena kan ini 625.000 tons. Atau ini termasuk ini ya? Kayaknya ke plastic waste-nya deh dia nih. Oh, ini ke plastic waste-nya. Oh iya, ya, oke. Oke, Dan, kalau gitu oke, aman. Udah itu aja. Thank you very much. Oke. Dari tampilan gimana Bu Anis, ada masukan? Udah enggak sih Pak, tadi udah Enggak ya? terwakilkan sama Miss Wida tadi. Baik. Bagus tampilannya, sangat menarik. Menarik ya. Baik, ini apalagi online ya, jadi nggak nervous, agak sedikit Cuma mungkin nanti pas lagi presentasi tadi masih berasa kayak lagi baca sih. Jadi agak diluwesin lagi aja cara ngomongnya, lebih disantain gitu. Kayaknya deg-degan atau gimana mungkin ya. Oke. Itu masukan tuh ya. Jadi jangan sampai kayak baca gitu, jadi kayak ya lebih luas atau lebih santai lah untuk penyampaiannya gitu ya. Tadi kalau nggak salah tadi Miss Wida nanyain tentang kenapa milih JIS ya, standar Jepang ya? Iya, Nah, jadi sebenarnya kenapa kita milih JIS itu, sebenarnya Indonesia pun ada sebenarnya SNI-nya. Cuma memang kenapa kita pakai JIS, karena di Jepang itu memang sudah ada bioplastik, jadi standar bioplastik itu sudah ada. Sedangkan di Indonesia SNI itu untuk bioplastik keluarnya tahun 2011. Cuman di Indonesia itu yang disebut dengan bioplastik itu masih campuran. Jadi itu yang disebut dengan oxo-degradable namanya. Jadi plastik oxo-degradable. Jadi campuran antara plastik biomasa, tumbuhan dan sebagainya dengan plastik yang mudah meleleh. Gitu. Makanya kita pakai standar Jepang yang memang khusus untuk bioplastik. Karena kita memang nggak ada campuran lain selain buah pidada gitu. Makanya kita lebih condong ke Jepang, itu jawabannya. Berarti itu harusnya tadi jawabannya itu ya Pak Hadi ya? Iya, mungkin anak-anak, mungkin nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau bisa ditanya sama Dewan Juri besok, nah itu jawabannya ya. Diingat-ingat ya Tania, Katia ya, sama Angel ya. Itu jawabannya. Pak, saya boleh nanya ke Miss Wida sama Miss Anes? Silakan. Jadi tadi itu yang perlu kita revisi itu, pertama kita harus tambah-tambahin foto atau ilustrasi saat nanya pertanyaan. Habis itu pertanyaan kan tadi ada 2 tuh. Habis itu nilainya dikurangin. Ya itu kan, tadi pertanyaannya sama nggak sih yang pertama sama yang kedua? Kayaknya enggak, beda, Miss. Tadi yang pertama kan, did you know that apa ya? Nggak nyatet lagi pertanyaan pertama. Did you know over the past 50 years, the world's plastic production has increased exponentially and made our production. Oh ya, oke. Oke. Kayaknya kalau menurutku lebih bagus yang ini, waste. Jadi kita fokusnya ke waste-nya aja. Kalau yang production kan Oke, berarti nanti kalau di intronya pakai yang ini aja, yang waste aja. Jadi kalau memang dikurangin 1, ini optional ya, kamu boleh ngurangin 1 atau enggak. Tapi kalau misalnya mau dikurangin yang setelah yang ini dipakai di awal aja. Gitu. Jadi berarti
Slide yang kedua jadi slide 1, terus slide yang pertama jadi slide 2. Biar pertanyaannya itu di awal. Oh iya, betul. Thank you, Miss. Habis itu Oke. kata Miss Widi, kita harus tambahin research-nya itu kan kalau nggak salah pas abis kita jelasin kayak apa itu pedada gini tuh baru kita kayak tambahin kita tuh pakai research ini. Kalau nggak salah tadi udah dibilang deh. Udah ya, berarti aku yang skip. Coba Mbak boleh Nin tadi langsung ditunjukin nggak? Sebelum Tadi tuh apa ya tadi ya, sebelum tools and ingredients kalau nggak salah. Oke, iya, setelah ini. itu jadi dibilanginnya itu tuh pertama kayak kita tuh pakai pedada. Habis itu keduanya tuh dijelasin kita tuh pakai apa aja. Habis itu baru research method kita itu pakai apa. Gitu sih, Miss. Oh ya udah. Habis itu tadi kita kalau mau jawab pertanyaan itu pakainya allow me to answer Ya, atau the question. allow me to answer aja. Habis itu kita harus pronounce things correctly, harus kayak ulang cara bacanya dan pas baca harus santai. Gitu aja kan Miss itu untuk revisinya. Oke, thank you Miss Wida, thank you Miss Anes. Thank you. Oke, terima kasih. Ya, masukan itu ya coba dicatat ya, sehingga nanti buat perbaikan kita nanti di hari Senin, sehingga nanti di hari Selasa bisa kita perbaiki lagi. Baik, kita lanjut lagi ke kelompok yang kedua, Kinan dan Andrew. Silakan, Kinan dan Andrew. Oke. Saya yang timer ya, Pak? Iya. Oh, oke, sebentar. Ini kanvas saya nggak loading, Pak. Bentar, jadi saya mau coba refresh dulu sekali. Oke. Namun tuh ada backupnya tuh besok ya. Mungkin Iya, backup. Pak. Jangan sampai ini ya. Soalnya kalau udah masuk di room itu waktu berjalan terus loh nanti tuh. Iya. Jadi nanti untuk waktunya itu dihitung dari yang pas masuk Zoom ya, Pak? Iya, waktu masuk itu langsung dihitung tuh udah pokoknya waktu kamu 15 menit aja. Kurang dari itu ya udah nanti informasi yang didapatkan sama dewan juri sedikit, ya berarti nilai juga sedikit juga. Oke. Gitu. Ya nggak maksimal jadinya penilaiannya. Oke, ini sudah, Pak. Di backup aja nanti. Iya. Kelihatan kan ininya? Oke, sudah. Kalau tadi sudah. Saya mulai ya, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kinan Revianta Irwahyudi. And my name is Andrew Fredo Alexander Situmara. We are from Garuda Cendekia Junior High School, and we would like to present the result of our research on SSDR, Smart System to Detect Ripeness, which is a watermelon ripeness detection tool with a sound sensor and Arduino microcontroller. We all must have gone to the supermarket and saw someone buying watermelons. When they want to find ripe watermelon, they tap the watermelon and put the other end on their ear. A perfectly ripe watermelon will have a heavy and full sound when being tapped. This method is less accurate because this method only relies on your sense of hearing, and everyone's hearing is different. The average people in Indonesia really like watermelon. Everyone wants a ripe watermelon because an unripe watermelon is not tasty when eaten because it's tasteless. That's why we made this tool. This tool can tap the watermelon with a solenoid and then capture the sound frequency by the sound sensor, then displayed to this LCD, which has been programmed to distinguish the number of frequency based on the ripeness of the watermelon. The materials and tools that we used for our work are: 1, an Arduino Uno microcontroller, which is a microcontroller board equipped with an IC chip from Atmel used to program a control system. Sound sensor. The sound sensor is a sensor which is detecting the sound coming from the taps of the watermelon from the solenoid. 3 is a switch button
This switch button is used in our machine to turn on and off our machine. The push button is used for turning on and off the solenoid. An LCD is used to display the data taken from the sound sensor and processed through the Arduino Uno microcontroller. And then we have the solenoid door lock, which is used to tap the watermelon and to get the frequency out of the watermelon. This tool is in the form of a box made of acrylic materials with size of 20 × 20 centimeters and electronic components. The box filled with watermelon whose diameter will be measured and hit using a solenoid pad, which produce sound waves, which will then read by Arduino and then displayed by the LCD in 3 kinds: ripe, almost ripe, and not ripe. To figure out how much frequencies come out from the ripe, unripe, and raw watermelon, we can see here from the frequency spectrum, we have 5 tests with 3 different watermelons at 3 different ripe stages, and our research concludes that the more ripe the watermelon is, the lower the frequency released by the watermelon. How come? To calculate the frequency of the spectrum caused by the watermelon hit, we have to calculate as well the Young modulus and the firmness index of the watermelon. On this modulus Young is measured of solenoid stiffness or resistance to elastic deformation under load, and it can be seen that the Young modulus of watermelon decrease with the age of the fruit, because the more ripe the fruit is, the more elastic the skin and the flesh is. The firmness index value on a raw fruit flesh has the highest value, while the ripe fruit flesh has the lowest firmness index value. This is in accordance with the fact that in the agricultural world, the firmness index value of the fruit decreases with the maturity of the pulp, or the hardness of the raw fruit flesh decreases with the ripening of the pulp. Our conclusion is watermelon ripeness can be measured using this tool. Measure fruit nut ripeness more accurately because the data from the sound sensor may not change. Measure fruit ripeness faster because it does not need to listen too long for repeat, just needs to put in and activate the tool, and the LCD will show you the result, the sensor, which will be in 3 categories. Fruit maturity can be measured through the sound or frequency. Our recommendation for using our tool is keep an eye out for watermelons with a darker color, because that watermelon might already be ripe. That's all from the presentation from our group. If there are words that are wrong or not good, please forgive us. Thank you for listening and watching. Thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 Waktunya, menit 34 detik, Pak. iya, Ya, identis sama yang tim pertama ya, Pak. dari pertama ya. Jadi, oke, nggak apa-apa. Belum 6 menit, pokoknya dikasih waktu jeda, jangan sampai pas banget 7 menit. Baik, kita mulai saja. Miss Wida, Bu Anis, silakan. Sudah dulu deh. Sudah dulu, boleh. Okay, I have several questions to ask for this group. The first one is, who is the target market? Assuming that we're going to market this product or we're going to distribute this product, who will be our target market? In other words, who will be who will gain the most benefit from this product? And the second question is, the tools that you showed, the size is only 20 by 22 centimeters, if I'm not mistaken. 20 by 20 centimeters, please. Yeah, okay. So
what if the watermelon that we have is bigger than that? Will there be an issue? And if there is any issue, how would you resolve that? Thank you. Okay, Ms. Vida, allow me to answer the second question for you. So you asked that if the size of the machine is 20 by 20 centimeters, how would the watermelon fit? So if we look back here at the design of the tool, you can see that the 20 by 20 centimeters is the box at the back, which I am showing with my cursor right now. So the watermelon will be placed in the plastic cup located in the middle of the 20 by 20 cube. And that cup is meant and designed to hold any type of watermelon, no matter the size. Because as long as the watermelon is not square, we are in Indonesia, not in Japan. So as long as it is not square, it will comfortably fit in this cup, and it will be able to be detected by the solenoid and the sound sensor. Ms. Vida, allow me to answer the first question. Our target marketing is for the supermarkets, and it will benefit the people who gonna buy watermelon. They just gonna know how ripe it is, and people also going to be curious what is a tool that will detect the ripeness of the watermelon, and so the supermarket will gain more customers, and the customers will gain a profit, which is they know how ripe the watermelon is. Okay, thank you. I think there is no questions for me, but I will just jump into the suggestions. Kinan and Andrew, could you please go to the first slide? Okay, so is it the way you spell microcontroller or should it be with C? Ini nama produk, nama merek atau gimana? Yes. Okay. No, yeah, we got it wrong. Oh, oke, ya. Kalau soalnya kalau emang nama merek, nama brand itu ya berarti emang kayak begini aja gitu. Tapi enggak ya, ini bukan nama merek berarti ya. There was a spelling error from our side. Apologize. Okay, no problems. And then I think you can add in a picture of someone holding a watermelon for your first slide. Same as what Ms. Vida gave suggestions to the first group. I think it just makes the listener pictures the better understanding about what you are talking about. So if you go to your first slide, the slide after this. Okay, and then you might want to add a person holding on a watermelon and try to listen to it, just to make sure whether that watermelon is ripe enough or not. I think it would be easier for us to understand what you're talking about. And then in the steps part, steps to design slide. Nah, I think Andrew, did you read this part? Yes, miss. Okay, I think you just have to rewrite the steps again, because I think what you were trying to do is to make this part in one sentence. You try to read it in one sentence. So you used which a lot in this part. Well, I think it's better for you to break it down into steps. So first we blah, 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 blah. And then second we blah, 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 blah. After that we blah, 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 blah. Gitu. Jadi kayak stepnya tuh lebih jelas aja gitu kalau di situ. Gitu, Andrew? Does that? Yes, miss. Thank you, Does miss. that make sense? Okay. I get it. What you meaning is, kan tadi ada the box is filled with the watermelon whose diameter will be measured. Then the first step is box filled with the watermelon, then will be measured and hit by solenoid, and then Andrew, I think what Miss Anes meant as like the process is like the process of us making the tool, not like using the tool. Is that correct, Miss Anes?
Yeah, well, I'm not pretty sure myself because it was not really clear for me when Andrew was reading it. Sorry, Andrew, tapi kayak kedengarannya tuh kayak you use the word which too many. Kayak which blah 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 which blah, 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 gitu gak sih tadi? Kayaknya banyak which-nya gitu loh. Anak Kayak jaksel. which is kayak you try to make it in one full sentence, padahal nggak usah, you can break it down into points or into steps. Nah, nanti ditambahin sama Miss Wida, mungkin tadi Miss Anes juga agak kurang mendengarkan dengan baik. And then for the recommendation part, my suggestion is that you change this one because you promote a product to measure the ripeness of a watermelon. But then I give the method to look like, yeah, okay. Yeah, we're a darker color, so. I got it. Yeah, okay, that's all from me. Thank you. Thank you. Okay, I'm going to add some more things. Can you show me the materials part of your slide? I think it's before the tools. Okay, this one. So, karena aku awam dan tidak paham dengan materi-material yang seperti ini, so and I'm not sure whether people watching our presentation later on are also familiar with these tools. Maybe kamu bisa pointing out, misalnya kayak yang ini apa, yang ini apa, yang ini apa gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa di point out. Cara lainnya adalah add text to the photos. I was going to recommend you to add numbers. Jadi kayak okay, so if you can see number 1 is this one, number 2 is what, number 3 is what, or maybe you can just identify it by saying on the top left we have what, on the right after that. Jadi biar lebih tahu gitu ya. Karena tadi aku sama sekali bingung ini yang mana LCD, yang mana apa-apa udah nggak tahu gitu ya. Oke. Itu satu. Terus tadi mana ya? Tadi kayaknya ada mispronounce sedikit. Tadi yang 20 by 22 centimeters. Tadi ada yang siapa ya yang menjelaskan bilangnya 20 by 22 centimeters. So it's the incorrect pronunciation. Tapi nggak apa-apa, itu bisa dibenerin nanti. Terus the picture of the models yang apa tuh tadi yang this one is cropped. Mungkin walaupun pakai bahasa Indonesia tapi diusahain supaya lengkap ya. Soalnya nanti kalau di sini kelihatannya cuma kayak mangka. Nah, apa itu mangka? Kan nggak tahu. Yes. Ya kan. And then apa lagi ya? Availability. Sama yang terakhir, mungkin kalau dari segi presentasi, visual, secara komposisi kayak gambar dan tulisannya udah cukup seimbang, cuma mungkin dibikin lebih nggak tahu ya karena ini cowok-cowok semua kali ya, jadi backgroundnya warnanya biru gitu, biar kelihatan kayak cowok gitu. Polos gaming. Iya, jadi kayak polos, nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Kontrasnya juga ini cuma mungkin karena tadi aku bandingin sama yang tadi kan cerah tuh ya, terang gitu. Mungkin gambarnya aja kali yang kecil-kecil bisa ditambah. Kayak tadi Miss Anes bilang yang ada gambar orang ngedeketin yang pertama itu ngedeketin semangka ke telinga. Kamu bisa aja foto kamu sendiri lagi kayak gini gitu kan, bisa tuh. Kalau susah, iya kalau susah nyari di internet itu kan bisa. Jadi biar lebih biar lebih menarik lagi secara visual. Yang selanjutnya adalah untuk penutup. Ini berlaku untuk semua ya, mungkin kalau di bahasa Indonesia ini juga terjadi soalnya waktu di SMA kemarin setiap kali selesai presentasi dalam bahasa Inggris pasti bilangnya if there's any word that I misspoke, please forgive me gitu kan. Nah itu kan biasanya di orang Indonesia doang tuh yang minta maaf setelah presentasi gitu. Jadi jangan dibiasakan. Kalau di bahasa Indonesia mungkin masih dimaklumi, tapi kalau presentasinya dalam bahasa Inggris atau di international forum, please refrain yourself from asking for forgiveness karena kamu tidak melakukan kesalahan apa-apa sebenarnya gitu. Kalaupun kamu mispronounce atau kamu salah, itu cuma kamu doang kok yang tahu.
ya kan, audiensnya nggak tahu. Jadi ini berlaku untuk semuanya ya, jadi nggak usah bilang mohon maaf apabila ada kesalahan kayak gitu tuh nggak usah. Itu sangat tidak disarankan untuk forum international forum. Dan yang terakhir adalah mungkin tadi Andrew ngomongnya terlalu cepat. Ya, jadi makanya misalnya aku juga tadi sebenarnya agak kesulitan untuk nangkepnya gitu karena ngomongnya terlalu cepat. Mungkin bisa latihan lagi untuk lebih lebih calm dan composed. Jadi you just have to take your time in speaking or in presenting. Ingat untuk tarik nafas. Gitu. Ingat untuk tarik nafas, kasih jeda supaya audiens kamu pun tetap bisa memahami poin yang kamu lagi sampaikan seperti itu. Ya, kalau nanti dipikir waktunya akan lebih kepake, berarti bukan dengan lebih cepat ngomongnya, tapi poinnya yang kamu harus singkatin, gitu. Jadi ngakalinnya itu bukan dengan cara ngomong lebih cepat, tapi dengan poinnya yang kamu persingkat, tapi tidak menghilangkan esensi dari apa yang mau kamu sampaikan seperti itu. Itu sih emang challenge-nya kalau lagi presentasi yang dilimitin waktu tuh pasti itu. Gimana caranya supaya ngomongnya sedikit tapi poinnya nyampe. Seperti itu, karena itu challenge kamu yang harus kamu latih. Ini berlaku untuk semuanya juga ya, nggak cuma Andrew. Oke, thank you, itu aja. Thank you, Miss. Boleh aku repeat ya tadi apa aja tuh? Oke, sure. Ya ada tulisan yang salah, microcontroller harusnya pakai C. Terus tadi juga ada yang 20 by 20 itu harusnya 20 times 20 bukan, Miss? 20 times 20 bisa, 20 by 20 bisa, cuma tadi kamu nyebutnya 20 by 20 second. Oh. Jadi itu minor banget sih, itu minor banget. Cuma tadi aku gatel aja jadi aku tulis. Oke, Miss. Terus tadi juga ada gambar yang buat ditaruh di sini sama harus lebih eye catching lagi yang tadi berarti slide-nya. And yang terakhir itu aku harus ngomongnya lebih pelan. Yes. Sama ini tadi satu lagi melengkapi yang tadi Miss sudah bilang, pas penutup itu mungkin general greeting aja ya, good morning. Apa kalau pas pembuka gak usah pakai assalamualaikum gitu kali ya, mungkin kan kita nggak tahu juga di sana kan sama yang di akhir yang agamanya apa gitu kan. Terus jadi good morning gitu kan pas awal, terus kamu introduce yourself, terus nanti terakhirnya thank you gitu aja. Iya, cukup dengan thank you aja. Baik, wah tuh masukannya berharga banget tuh ya, buat keperbaikan kalian semua. Baik, ada lagi yang ditanya Andrew dan Kinan? Enggak Pak, udah cukup jelas di jelas mana ya? kita harus benerin. Baik. Oke. Dicatat tadi ya? Udah dicatat semua ya? Udah Pak, udah dicatat. Siap, oke. Oke, kita lanjutkan lagi untuk grup yang ketiga yaitu. Saya izin stop share ya Pak. Oh iya, silakan. Kelompoknya Kansa ya. Kansa dan Angel. Silakan. Grup yang ketiga. Hello everyone, my name is Rehana Kansa Siregar. And I'm Nika Naras. And we're from Garuda Cendekia Junior High. Today we'll present about to discuss patch cluster gel. Child health is a very important topic in developing countries. Bisa full screen? Bisa full screen? Kenapa? Bisa di full screen PPT-nya? Kayaknya nggak bisa deh, Pak. Nggak bisa? Masukkan di download dulu itu. Itu udah di download, dia dari file itu dibuka di Chrome. Oh, nggak bisa full screen? Dia harus pakai itu Pak, PDF reader Pak kayaknya Pak. Nggak ada ya kan saya? Semacam. Oke, ya udah deh. Itu kamu bikinnya di Canva kan ya? Bukan di Google Slide. Sebenarnya bisa sih dari Google Slide. Present di Google Slide-nya aja. Ya, present di Google Slide. Iya benar. Dari ulang lagi ya.
Oke. Nggak kelihatan soalnya. Saya stop share dulu ya, Pak. Nah, sambil nunggu siapa? Kansa. Kansa. Angel, judulnya tadi bacanya belum lengkap ya sampai bawah. Katanya apa? Hibiscus plant. Bawahnya ada apa buat fever-fever gitu. Nah, kayak kelewat tuh tadi sama Angel. Ini Angelnya ada dua, dua-duanya dipanggil Angel ya? Ada Angel, ada Angel. Dua-duanya dipanggilnya Angel juga. Iya. Iya nih, ada two angels deh. Ada sama kita berdua jadi 4 dong, Miss. Oh iya benar. Oke, baru paham. Benar banget sudah. Bisa kan, Sa? Butuh waktu Kansa atau gimana? Udah? Entar saya coba Pak, soalnya laptop aku sedikit nge-lag. Oke, udah. Mungkin langsung ke ini dulu ya, tim lainnya aja ya. Kamu coba itu dulu, download dan sebagainya. Oke, baik. Langsung ke kelompok selanjutnya. Dakota dan Radia, silakan. Oke, Pak. Oke. Oke. Good morning, everyone. My name is Raditya Antaskanain. My name is Dakota Cakrandika. And our project is making bioplastic or biodegradable plastic from durian and jackfruit seeds. So you probably already know what biodegradable plastic is, but biodegradable plastic is an environmentally friendly plastic that can be degraded by microorganisms because it comes from natural materials such as starch and cellulose. So usually, potato, cassava, and sweet potato are used for making biodegradable plastics. Instead, we are using durian jackfruit seeds. Why? Because it is natural agricultural waste and it also has a high starch content, 45% to 50%. And so how did we make these plastics? So we had 3 samples with different amounts of durian starch and jackfruit starch. For sample 1, we did 1.25 grams of durian starch and 3.75 grams of jackfruit starch. For sample 2, we had 2.5 grams of durian starch and 2.5 grams of jackfruit starch. For sample 3, we had 3.75 grams of durian starch and 1.25 grams of jackfruit starch. For the others, glycerol, CMC, and Aquadis were all the same on 3 samples. 2 milliliters of glycerol, a half a gram of CMC, and 92.5 milliliters of Aquadis. So we laid these samples thinly on a glass sheet and we let them dry for a couple of weeks. And these are the results. For sample 1, it is brown, it is clear, it is transparent, and it is thin. For sample 2, it is much browner and it is thicker than sample 1. For sample 3, it has air bubbles now and it is thicker than sample 2. We ran these plastics and a normal plastic bag for tests, for 3 tests, which are water resistance test, heat resistance test, and biodegradability test. And here are the results. The first one are water resistant test. The normal plastic has a water resistance level of 95.46% with 4.54% water absorbed. Meanwhile, sample 3 have a water resistance level of 91.67% with 8.33% water absorbed. The second one is heat resistant test. The normal plastic shrunk at 130 Celsius. Meanwhile, sample 3 shrunk at 105 Celsius. The third one is biodegradability test. We buried these plastics in soil for 9 days and measured their weight before and after. The normal plastic had 96.43% remaining weight. Sample 1 had 78.57% remaining weight. Here are the conclusion and recommendation. In terms of water and heat resistant test, sample 3 did the best, but in biodegradability test, sample 1 did the best. Using jackfruit and durian seeds are effective for biodegradable plastics. That's it for us. That's it from us. Thank you.
Oke, udah Bu. Udah Bu, maaf Bu Ca ngomongnya gini. Sorry. Gak apa-apa. Udah lama nggak presentasi. Deg-degan. Udah lama presentasi. Apa Kamu Dakota? oke, ini waktunya. Cepet banget ya, 3 menit Kamu, ya. kalau menurut Pak Hadi malah Terlalu cepet nih kamu. Kalau dari Pak Hadi yang belum nggak biasa sama bahasa Inggris aja pun agak kurang Dakota ya ini ya. Jangan Iya. cepet-cepet menurut Pak Hadi sih. Ya. Oke, masukkan silakan dari Miss Wida dan Bu Anis silakan. Pertanyaan dulu ya. Pertanyaan silakan. Oke. So you tadi apa sih? You compared the regular plastic with your biodegradable plastics with 3 different methods: water resistance, heat resistance, and biodegradability. My question is, why did you only choose sample 3 and 1 only to compare it with the regular plastic? Why don't you compare all 3 biodegradable plastics that you have with the regular plastic? Allow me to answer the question. So the sample 3 and sample 1 was we put it in because it was the best that did the one that did best in water, heat resistance test, and biodegradability test. So we did all 3 of them, but the best one we put in the presentation. Oh, okay. Maybe you can, maybe later on you can also mention that in your presentation. Apa ya? Mungkin nggak harus ditulis di presentasinya, tapi kamu bilang aja bahwa we compared all 3 results or all 3 of our plastics with the regular plastic, and the best result is yang ketiga compared to the regular plastic kayak gitu ya. Karena tadi kesannya jadi kamu cuma mengcompare sampel 3 dan 1 aja, jadi sampel 2-nya tidak dianggap ada gitu. Terus buat apa ada sampai 3 sampel gitu kan? Jadi mungkin bisa diperjelas itu nanti di presentasinya. Oke, Miss Anis, do you have any question? I don't think so. I try my best to make a question, but I think I kind of give up. Okay, but could you please go to your first slide? I think my question will come from that slide. Sorry, the second one after that. After the title, please. Okay, fantastic. Okay, so I noticed that you also did the biodegradable kind of thing, same as the first group did. Am I correct? Okay. Yes. Yeah. So how are they different other than the ingredients being used? In other words, maybe what makes your plastic better than the other one? Itu kali ya. Dari kenapa dari jackfruit dan durian lebih bagus daripada yang pertama tadi. Yang pertama. Bentar Bu. Saya sih sebenarnya nggak tahu pegadaian fruit itu apa sih. Kita nggak tahu Bu bedanya. Bukan. Kita pakai karena ini kan natural waste kan, nggak bisa dipakai kan, nggak bisa dimakan, jadi dipakai gitu. Kan we mentioned before kan, biasanya potato, cassava, sweet potato dipakai. Namun kita pakai ini kenapa? Karena nggak bisa dimakan gitu, waste gitu, jadi kita pakai gitu. Gak apa-apa, Aga, itu bisa buat jawaban kamu, itu malah jawaban yang bagus loh. Jadi kamu kurangin sampah organik ya. Jadi to reduce waste, so our product uses some organic waste, and it will contribute to our environmental apa nih ya Biswida ya kata-katanya ya? To our environment aja. To our environment gitulah. Gitu. Jadi karena dia pakai sampah ini natural, organik. Jadi ngurangin sampah gitu Gak. Nanti bahasa Inggrisnya dicatat dulu ya pelan-pelan. Apa kamu coba mau jawab? Coba jawab. Dakota atau Aga? So we use durian and jackfruit seeds because it is natural agricultural waste.
Unlike we mentioned before, potato, cassava, and sweet potato are used for normally making biodegradable plastics, but they can't be eaten. It's such a waste that we use them for biodegradable plastics. So we use natural waste that cannot be used. Also, another benefit is that it removes waste from menumpuk piling up organic waste that can be harmful to our environment. Okay, yeah. Okay, good. Ini judulnya memang cuma bioplastik ya? Enggak ada panjang itu dipotong makanya. Oh, Mungkin Radia iya. sama Koko informasi yang ada di makalah itu jangan dipotong-potong ya. Judul, hasilnya, penjelasannya itu jangan dipotong-potong. Jadi nanti audiens juga bingung jadinya, ya. Ada cambungannya, Miss nih. Tadi sebenarnya dijelasin sih sama Aga dan Dakota bahwa ini kayak bioplastik. Terus tadi sempat dijelasin durian and jackfruit, cuma karena nggak ada di judul, jadi cepet banget. Terus yang pas slide kedua boleh dipindah ke slide berikutnya. Oh enggak, satu lagi berarti. Nah, karena tadi udah skip satu slide kan dari yang jackfruit and durian yang kamu mention secara verbal, terus langsung ke biodegradable plastic. Apa sih biodegradable plastic? Terus langsung masuk ke sini. Jadi itu secara kalau dilihat dari struktur sih sebenarnya udah benar. Cuma tadi transisi antara satu pembahasan ke pembahasan lain itu terlalu patah. Maksudnya jadi untuk kenapa tiba-tiba kamu ngomongin benefits of durian and jackfruit gitu. Dari biodegradable plastic, kamu tadi cuma bilang biodegradable plastic adalah plastik yang dipakai untuk ngurangin apa sih tadi definisinya yang bisa terurai lebih cepat kalau nggak salah ya. Nah, terus habis itu tiba-tiba ganti slide, kamu langsung ganti pembahasan bilang benefits of using durian and jackfruit seeds. Tanpa tadi di judul ada tentang durian and jackfruit seeds, aku sebagai penonton agak kaget sih. Oh, ternyata emang beneran pakai durian and jackfruit seeds gitu. Jadi kurang apa ya? Kurang halus gitu perpindahannya. Mungkin bisa dibilang so biodegradable plastic that we use today are commonly using tadi apa sih cassava ya, cassava. But for potato and cassava misalnya. So but we choose to use durian and jackfruit instead of cassava. Why do we choose to use durian and jackfruit seeds? Well, because the first, it is a natural and agricultural waste, and it also has a high starch content, 45% to 50% that is similar to cassava. So we're trying to apa ya namanya? We're trying to find a substitute for cassava as the main ingredient for biodegradable plastics, misalnya kayak gitu. Terus coba next slide-nya, boleh agak. Nah, terus ini juga ke sini langsung pindah lagi. Tadi tuh langsung, okay, so we have the method of our research langsung gitu. Kamu bisa bilang dengan apa namanya intronya kayak we have done a research, we have conducted a research using jackfruit and durian seeds as the main ingredient for our biodegradable products. And we have 3 samples. Terus kamu baru jelasin gini. Kayak gitu ya. Terus next slide. Tunggu, Miss. Maaf bentar. Sorry. Ini Aga sama Koko durian starch apa durian seeds? Oh iya, starch apa seed? Gimana nih? Durian seed starch. Tapi kepanjangan saya tulis. Karena nanti beda ya artinya ya. Iya. Takutnya kalau ini starch itu udah diolah ya. Takutnya jurinya ngira kamu ngeringin durian dikeringin nih sama kamu. Duriannya bukan bijinya. Terus nanti kamu jadiin tepung. Nah, tadi tepung durian kayak tepung maizena tuh, kayak tepung apa tuh ya? Tepung jagung gitu ya. Tapi kalau tepungnya si biji durian, kamu tetap harus kasih informasi bahwa kamu bukan pakai buahnya, tapi pakai bijinya, seednya. Jadi kayaknya mungkin apa kalau kotaknya dibesarin kali ya kalau kamu udah kecilan. Ya, atau fontnya dikecilin juga nggak apa-apa. Fontnya dikecilin masih bisa nih kayaknya ya.
Durian seed starch. Kamu jelasin juga bahwa kamu mengolah biji durian itu menjadi starch. Caranya Jangan gimana lupa. juga mungkin ditulis nggak Pak Hadi kalau di makalah dari. Ada. Nah ya mungkin tuh jangan di skip tuh. Iya. Benar, kalau di Buat skip nambah jadinya bingung nih Ya sekarang. waktunya kan masih banyak tadi tuh, baru 3 menit tuh, masih bisa disampaikan lagi tuh. Iya. Iya tuh. Oke, mungkin slide berikutnya bisa ditunjukin lagi. Oh, ini yang tadi ya. Nah, ini my main problem with this itu adalah ini emang kayak gini ya? Apa Fotonya? terlalu Enggak, di zoom in? fotonya kotak ya sebenarnya. Oh enggak, Gini. bukan ininya sih, tapi ini kayaknya ke zoom in apa emang kayak gini ya gambarnya ya Pak Hadi? Enggak, Kualitasnya. emang kayak gini. begini pakai HP nih. Oh, Cuman oke. dia ada di apa sih? Apa tuh? Sebenarnya gambarnya kotak itu, ada kacanya. Soalnya saya kira ini tuh kayak terlalu ke zoom in gitu loh Pak. Jadi kayak kurang jelas gitu. Kayak Tapi, pecah gitu ya Miss Mida? Iya, kayak pecah. Tapi kalau memang kayak gitu gambarnya sih ya udah. Kita cari-cari gambar lagi deh. Nanti mungkin ada yang bagusan nggak gambarnya ya. Yang lebih Apa jelas. mending kotak aja gitu Pak? Iya, saya bilang sih kotak aja nih. Kotak aja. Nggak usah ada apa namanya ini nih. Efeknya. Efeknya. Ada ininya ya, ada kaca apa namanya tuh? Pakai kaca dia kita nyetaknya. Jadi kaca dilapisi apa namanya solasi di pinggirannya. Nah itu tinggal kita kelet itu hanya. Kita kelupas Kayaknya gitu. itu aja deh. Jadi kelihatan kalau emang ini tuh kayak noda jadinya. Iya ya kan noda. Ya. Kayak noda. Nggak kelihatan. Nanti kayak plastik. cari foto lagi Dakota dan Radia ya. Dan nggak usah pakai efek-efek kan ini. Oke. Mungkin selanjutnya. Ini kita jadi analisa slide satu persatu nih. Slide satu deh. Ini yang tadi ya, yang tadi aku mention-nya yang tesnya itu mungkin dari awal kamu udah ngasih tahu bahwa ada 3 tes, terus tadi kan udah disebut sih water resistance, heat resistance, sama biodegradability. Cuma yang di sini jangan cuma sampel 3 aja yang ditulis, kamu tulis aja gimana ya? Mungkin bisa dibilang we have compared all 3 samples with the normal plastic, and out of the 3 samples that we have, sample 3 gives the best result with the water resistance level of 91.67%, and it can absorb 8.33% of 8.33% water compared to the normal plastic which has the resistance water resistance level of 95 bla 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 kayak gitu. Jadi kamu mention di awal bahwa kita udah nge-compare 3 sampel 1, 2, 3 dengan regular plastik, normal plastik, dan dari 3 yang paling bagus adalah yang itu kayak gitu. Jadi jangan cuma sampel 3 doang. Tadi aku pikir di sini ada sampel 3 terus ada sampel 2, ada sampel 1, tapi ternyata yang dibahas cuma sampel 3 doang. Gitu kan. Jadi mengundang pertanyaan, kenapa cuma sampel 3 doang yang dibahas di sini? Apakah ada yang salah dengan sampel 2 dan sampel 1 gitu kan? Oke, lanjut. Yang heat resistance. Nah, ini juga heat resistance juga tadi sampel 3 and normal plastic, terus dibahas juga heat resistance ini shrunk kalau at 130 degree itu apa maksudnya? Kalau yang sampel 3 shrunk at 105 degree itu apa implikasinya? Apa sih implikasinya? Terus kenapa gitu? Intinya kalau dia 130 derajat kenapa? Apakah itu lebih bagus atau yang mana yang lebih bagus? Jadi dikasih keterangan juga. Dan yang terakhir berarti yang biodegradability. Nah, ini biodegradability tiba-tiba ada sampel 1 gitu kan. Itu yang tadi ya. Jadi dijelasin satu-satu kayak tadi. Atau pakai grafik atau tabel gitu, Miss? Pakai tabel lebih bagus sih, Pak, sebenarnya. Ya. Pakai tabel lebih bagus. Jadi saat nggak baca kan, jadinya nggak baca kalimat gitu, baca tabel. Lebih bagus sih dan lebih apa namanya ya kalau kayak gitu, lebih ringkes gitu. Iya. Nggak harus next terus. Oke. Kayak gitu. Kalau bisa bikin tabel sih bikin tabel aja. Tabel ya, Dakota ya, Radia ya. Paling kalau mau di point out nanti bisa yang paling bagus kamu highlight gitu misalnya. Iya betul. Jadi ini yang paling bagus dibandingin sama ini mana yang lebih bagus lagi kayak gitu. Betul. Oke. Conclusion.
Nah, ini Nah, juga nih, sama tuh ada sampel 3 dan sampel 1 juga. Sama ininya typo ya, agak recommendationnya tolong Oh M-nya yang iya, double, C-nya 1. C-nya double. Emang Oke. nggak double, Bu? Emang nggak Yang double yang M. Oh. Nah, ini juga nih using jackfruit and durian seeds apa using jackfruit and durian seed starch? Ayo. Jadi kayaknya harus disamain dari awal ya. Mau pakai Iya. seeds aja atau mau pakai seed starch. Tepung biji durian. Tepung biji durian atau tepung durian gitu kan? Kalau Atau tepung bijinya yang dipakai. dipakai. Kalau tepung durian berarti kulit-kulitnya tuh, yang tajam-tajamnya di blender juga, gitu. Oke. Oke, dicatat ya, Dakota ya, Radia ya. Oke, Pak. Oke. Ini agak sedikit banyak. Sama ininya ngomongnya ini sama kayak tadi ke ini ya, ke Andrew ya, pelan-pelan aja. Waktunya banyak banget tadi sisanya. Iya, betul. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kan nggak kelihatan juga dewan jurinya gitu, jadi nggak usah nervous ya, Iya. orang tatapan. Mungkin Dakota kameranya bisa dinaikin apa diturunin tuh, jadi mukanya kelihatan, jangan Turunin. cuma jidatnya Nggak doang. ada masalah ini ntar, soalnya kalau ditarik diri langsung mati kameranya. Oh Oh ya, gitu. nanti mau dibetulin dulu ntar. Ya, biar juri-jurinya bisa melihat wajah kamu yang tampan itu. Oke. Baik, cukup Bu Anis dan Miss Vida. Oke, terima kasih Dakota dan Raditya ya. Catat lagi tuh tadi beberapa masukan ya, agak cukup banyak sehingga nanti pada saat kita lomba bisa lebih bagus lagi ya. Oke, untuk kelompok terakhir Kansa, gimana Kansa? Udah siap? Oke, udah siap. Silakan. Hello everyone, my name is Raihana Kansa Siregar. And I'm Nika Naros. And we're from Garuda Cendekia Junior High. We're here to present the hibiscus patch plaster gel dan kembang sepatu hibiscus style as reducing child fever. Child health is a very important topic in developing countries because children are the group most vulnerable to disease. One of the children complaint is fever. One of the drugs used to reduce fever is paracetamol. Several studies on paracetamol have recently found that paracetamol has side effects, namely it can cause analgesic and hepatotoxic nephropathy. Indonesia is a country that has many plants that are useful as medicine, one of which is hibiscus. Dried hibiscus is also grown as a tea. H. rosasinensis leaf are efficacious as a medicine for fever in children, cough medicine, and canker sores. Based on the description above, we are interested in conducting a study entitled Hibiscus patch infused gel plaster of hibiscus leaf as a reduction of fever in children. We use two research methods, namely experimental observation and purposive sampling. Namely, experimental observation is a data collection technique by observing the ongoing process. The purpose of this study was to determine the appropriate concentration of infusion of hibiscus leaf extract to reduce fever in children. The samples in this study were 3 hydrogel formulas of hibiscus leaf extract with different extract concentration. And these are the tools and materials we need.
The result of the experiment, we grouped into three formula, namely F1 with extra content of 2.5 gram, F2 5 gram, and F3 10 gram. And for the physical tag characteristic, almost all of them are the same except for F3, where the color is more concentrated. Proposed sampling, namely the researcher determines the sampling in accordance with the research objective so that it is expected to be able to answer the problem. The purpose of this study was to examine the antipyretic effectiveness of hibiscus leaf extract using the infusion gel plaster method. The population in the study were all children 5 to 12 years who were in the researcher's home environment while still implementing health protocols during the COVID-19 pandemic. While the sample is the total population, namely all children 5 to 12 years old, with a normal temperature of 36 degrees until 36.6 degrees. The sample in this study were 25 children. The criteria for the sample in the study were normal temperature, not being treated, children aged between 5 to 12 years, and whether to be respondents and cooperative. Result of the analysis, it was found that Formula 3 has a very effective ability to reduce temperature in children. This can be seen from the average decrease in the body temperature of children given after compressing the hibiscus leaf solution. Suggestion. In the next study, the use of hibiscus leaf solution for compressing action in 3 places, namely the forehead, armpits, neck, and groin. The leaf of the hibiscus flower can use as a gel plaster that can help children to relieve fever and headache. Sudah atau belum ya? Sudah Pak, sudah Pak. Oh sudah. Oh baik. Oke. Nah, kamu ngomong kalau udah. Ini sebenarnya jaringan atau apa ya? Kok lama ya? Kamu ininya perpindahannya ya? Iya, karena laptop aku sedikit lumayan nge-lag gitu, Pak. Oke. Mungkin nanti ya nanti kita coba cara teknisnya apa di Angel aja gitu. Ininya share screen-nya dan sebagainya ya. Nanti kita coba ngomongin teknisnya ya. Oke, silakan Miss Vida dan Bu Anis. Waktunya 6 menit ya. Okay, I have one question. How easy it is to have or to get access to hibiscus in Indonesian household? Is it accessible, or do you have to look for it? How easy it is to get hibiscus in Indonesian household?
Shall I repeat my question? Yes, Miss. Okay. So you are using hibiscus as the main ingredients for your research. So my question is, to get the hibiscus, is it easy or is it hard for Indonesian households to get access or to get the hibiscus that you need for this research or for later on when they want to implement your research as the alternatives for paracetamol, let's say? May I allow to answer the question? Yeah. So hibiscus leaves are easy to find in many places. And hibiscus leaves are known as traditional medicine in Indonesia. Okay. Okay, thank you. Ms. Anis, do you have any question? Okay, how do you know that the headaches that the children suffered last time reduced because of the hibiscus? How do you pronounce it? Hibiscus. Hibiscus. Hibiscus for American Hibiscus. pronunciation, hibiscus for the UK pronunciation. Okay, yeah. How do you know that the headaches that the children suffered from reduced from the hibiscus? Kansa and Angel. May I allow to answer the question? Go ahead. Based on the results that I found, the leaves, flowers, and roots of the hibiscus contain flavonoids, which are phenolic compounds that work as cyclooxygenase inhibitors. Cyclooxygenase function to trigger the formation of prostaglandins. Prostaglandins play a role in the inflammatory process and increase body temperature. Okay, Kansa, sorry, what I meant is, did you ask the children who were sick last time, or did you spread questionnaires? What did you do to the children so that you know that the hibiscus gave effect to them? Kan penelitiannya kan buat anak-anak tadi ya, Kansa, bener gak sih? Sama Angel ya? Mengurangi demam sama pusing itu tadi kan, sakit kepala atau terakhir tuh ya kan? Betul. Nah ya itu gimana gitu? Kamu nyobain beneran ke anak-anak nggak? Enggak sih, misalnya kan ini lagi pandemi, jadi nggak sempat. Oke. Oke, itu harus gimana ya Pak Hadi ya? Oke. Ini karena waktu itu mereka setelah bikin ininya kan nggak sempet lagi tuh, sempet langsung PPKM. Jadi pengukuran itu dari saya semua. Jadi saya sampel dari anak tetangga nih, saya ambil ada 25 sampel gitu. Jadi mereka nggak ikut serta tuh waktu nempelin si hibiscusnya, plasternya ke anak-anak karena memang sempat kita tuh lockdown ya, nggak bisa ke sekolah lagi gitu. Tapi sakit kepalanya disebutin nggak sih tadi di presentasi? Sebutin. Oh iya tuh nanti kalau ditanya, ya mungkin Berarti kamu bisa bilang aja kalau ada yang bilang kalau ternyata udah berkurang gitu. Iya, atau memang diukur sih memang. Metodenya apa namanya kalau langsung gitu Pak, interview ya kali ya? Kan nanya langsung nih ke anaknya ya, apa sih? Observasi. Observasi itu tadi ya, tadi udah ya. Ah, berarti kan sama Angel kalau ada yang nanya gitu, berarti kamu balik lagi aja ke itu presentasi kamu dengan observasi apa tuh tadi tuh ada tuh kan di observational methods. Oke, sip. Oke, kalau pertanyaan sih itu. Iya. Jadi itu ya, Kansa sama Angel ya. Jadi pengukurannya dilakukan ya kalau jangan Pak Hadi yang ngomong, ukurnya sama guru saya apa ini ngomong ya. Karena kemarin jangan tuh bilangnya.
Ya Iya. bilang aja kalau Diukur, sudah tetap diukur. dilakukan, sudah dilakukan wawancara kepada apa 25 sampel, anak. 20 anak dan misalnya ada berapa orang sih kayak 20 anak bilang bahwa rasa sakit kepalanya berkurang gitu. Dan penurunan panasnya diukur dengan temperatur Termometer. gitu. Termometer gitu ya. Oke. Mungkin dari segi ininya Bu Miss Wida. Silakan. Dari segi presentasi yang pertama harus dibenerin adalah pronunciation-nya tadi kalau mau bilang, jadi ada dua cara pengucapannya, hibiscus atau hibiscus. Kamu tinggal pilih mana. Kalau hibiscus, kalau hi itu Amerika, kalau he itu UK. Jadi dikonsistenin aja mau pakai yang mana. Terus tadi yang pertama banget dibuka dengan today will presentate about. Nah, itu tolong diganti karena tidak ada kata dalam bahasa Inggris presentate. Jadi kalau misalnya mau presentasi bisa bilang today will present about ya, atau we will be presenting about, atau we will be talking about, kayak gitu. Ya, jadi kalau presentate itu kayak dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita akan mempresentasikan tentang gitu kan. Nah, tapi di bahasa Inggris nggak ada padanannya, itu adalah tadi yang will present. Terus boleh ini lagi nggak ditunjukin lagi nggak slide-nya yang paling pertama yang judul? Oke, sambil nunggu. Tadi masih berasa baca paper bahkan. Ya, jadi kayak kedengarannya tuh kayak papernya yang dibaca. Karena tadi masih ada, aku masih dengar bilangnya kayak gini, based on the description above gitu. Itu kan kalimat yang sangat tekstual, bukan kalimat yang verbal gitu kan. Jadi mungkin kalau nanti bisa diganti jadi based on that gitu aja, atau based on that description misalnya. Jadi jangan bilang di atas gitu, karena kalau di atas kan kita kalau lagi ngomong kan nggak ada di atasnya kan. Jadi jangan pakai based on the description above. Lalu mungkin bisa diganti speaking turn-nya, gantian ngomongnya. Ini kan kayaknya masih per slide ya. Dan dengan kondisi yang teknis yang agak bermasalah barusan tuh jadinya tunggu-tungguan. Mungkin kalau mengatasinya nanti bisa dengan perbagian aja, misalnya kayak 6 slide pertama Kansa, 6 slide kedua Angel gitu misalnya. Itu untuk mengatasi kalau masih ada gangguan teknis ya, jadi nggak tunggu-tungguan karena tadi lumayan banget waktunya sampai berapa menit kepake hanya untuk tunggu-tungguan karena masalah teknis gitu. Jadi mungkin bisa dibilang diatasi seperti itu. Terus ada juga tadi masih mispronounce, harusnya examine bukan examine ya. Tadi yang mana tuh ya? Ada tuh examine harusnya. Dan ada beberapa table yang tadi ditunjukin di presentasi. Itu untuk table, jangan biarkan audiens kamu mengira-ngira sendiri nih table ngomongin tentang apa. Ketika table ditunjukkan, make sure that you also explain what the table is about. Kamu bisa nyebutin kayak, as you can see here on the table, we have F1, F2, and F3. You can see that in F1 the number rises misalnya. Aku juga tadi nggak gitu merhatiin sih, soalnya kayak aku masih harus baca. Jadi as an audience, I have to really focus myself on understanding what the table is by myself gitu. Padahal disitulah harusnya fungsi kamu sebagai presenter itu untuk menjelaskan kepada audiens dan membantu supaya mereka ngerti gitu research kamu tentang apa kayak gitu. Jadi make sure to also explain what's on the table. Conclusion and suggestion-nya juga masih ketukar. Tadi suggestion duluan baru conclusion, nanti tolong diganti. Also, do not forget to close your presentation whenever you're done. You can just say that's it from us, or that's the end of our presentation. Thank you very much. Jadi
make sure ditutup karena tadi kita semua bingung apakah ini udah selesai presentasinya atau belum gitu kan. Itu udah bisa dibuka belum ininya? Slide-nya. Karena masih ada 2 hal lagi yang mau aku bahas. Banyak ya. Yang pertama banget, slide pertama. Judul. Oke, hibiscus patch plaster gel. Nah, as reducing child fever, mungkin kamu bisa ganti jadi to reduce child fever atau hibiscus patch plaster gel. Iya, hibiscus patch plaster gel. Terus tiba-tiba ada daun kembang sebatunya. Daun kembang sepatunya nggak usah ya itu ya? Terjemahan maksudnya kali ya? Enggak, hibiscus itu kan rosanensis itu nama Latin sebenarnya. Dari daun kembang sepatu. Iya, mungkin langsung aja kali ya, hibiscus patch plaster gel to reduce child fever. Child fever, iya. Ditanya apa dari daun kembang sepatu gitu. Iya, baru nanti mungkin dijelasin di pas lagi introduction bahwa hibiscus itu di Indonesia dikenal sebagai daun kembang sepatu atau nama latinnya adalah hibiscus rosa sinensis L gitu. Terus itu satu, sama satu lagi yang research method, kan ada 2 research methods yang tadi dibahas ya. Nah tadi kan boleh di iniin nggak research methodnya yang pertama, yang observational itu. Kayaknya sebelum itu deh. Nah ya itu yang, nah ini kan we use to research methods. Nah ini tuh masih teksty banget ya, masih mindahin banget dari makalah ke presentasi, mungkin bisa di paraphrase atau diambil poin-poin yang pentingnya aja. Jadi kayak research methods, 1 experimental observation. Nah, terus apa sih experimental observation? Itu kamu jelasin aja secara verbal. Lalu kan di sini kayak kamu satu research method terus ngasih tahu result dari si research methodnya itu kan. Nah tadi tuh kayak lompat banget. Jadi kamu jelasin aja di awal. So we use 2 research methods. The first one is experimental observation. Now I'm going to explain to you about our research using the first method. Kayak gitu. Jadi nanti audiens akan tahu bahwa kamu akan menjelaskan satu dulu, baru bisa kamu menjelaskan yang kedua. Karena tadi begitu ini selesai, slide ini selesai, masuk ke tools and ingredients di slide berikutnya, aku pikir kalian lupa bahwa ada satu research method lagi gitu. Karena aku nungguin mana nih research method yang kedua, kok nggak disebut-sebut? Ya kan ternyata kamu mau ngejelasin dulu sampai data result dari research method yang pertama baru masuk ke research method yang kedua gitu kan. Nah, itu harus dikasih tahu dari awal. Kayak tadi ya. So we'll be explaining about the first research method. Terus sampai terakhir boleh ke slide 7. Nah, ini kan baru research method yang kedua kan, purposive sampling. Kamu jelasin di sini ya. Oke, now I will be talking about the second research method, which is purposive sampling. What if purposive sampling? Purposive sampling is bla 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 bla. Dan ini masih teksty, tolong nanti diganti jadi poin-poin aja. Baru deh kamu ngasih tahu, oke, so this is the result of the second research method. Tuh, jadi kamu intinya adalah kamu punya 2 hasil karena kamu menggunakan 2 research method kayak gitu. Itu aja paling kayaknya. Kalau tampilan tabel itu penuh banget sih Miss tuh. Kayaknya saya bilang ya, nomor yang 8 grafik. ya? Kayaknya penuh banget saya bilang. Bisa Coba dibikin grafik ya kalau yang nomor benernya 8 bisa. itu? Coba di nomor 8. Oh, karena dia ini ya sebelum sesudah ya, Pak? Iya, tapi kan bisa batang yang batang oh itu. Iya bisa itu kayaknya. Soalnya variabelnya sama semua nih. Betul. Iya, variabelnya sama semua. Jadi lengthy banget kelihatannya. Iya, kayaknya penuh banget kayaknya. Iya, kalau coba bisa dibikin grafik. diganti kali ya, Kansa sama Angel ya. Coba bikin dari Excel bisa tuh langsung dari Excel. Bisa nggak pakai dari Excel bikin grafik? Bisa ya? Iya, dan dijelaskan ya ini kayak formula F1 dengan variabel segini, apa kesimpulan dari tabel ini tuh juga harus dikasih tahu.
gitu. Jadi kalau aku ngelihat kayak apa ya, bentar, baca dulu. Kamu belum selesai kita baca, kamu udah move ke slide selanjutnya gitu kan, tanpa ngasih tahu apa kesimpulan dari tabelnya. Jadi jangan lupa untuk dikasih tahu. Tuh, karena nanti mungkin yang nonton belum tentu semuanya paham sains seperti aku. I don't know a lot about science, jadi harus dituntun. Padahal anak IPA dia. Ya, anak IPA murtad soalnya, Pak. Oke, itu aja from me. Jadi catat ya kan saya tadi ya, yang disampaikan Miss Wida. Dari Bu Anis? Oke, ini pas lagi ada di slide yang ini ya. Ini variable bahasa Inggrisnya tulisannya black gitu ya. Jadi ini typo, Kansa sama Angel, variable. Terus kebetulan pas lagi ada di sini juga, ini nih, mana dia? Nah, kayaknya misalnya seragu deh, kompres itu mempunyai arti yang sama dengan kompres bahasa Indonesia gini. Oh iya ya. Nah, jadi Miss Wida, menurutmu gimana? Kayaknya beda sih. Jadi kayak ada istilah lain lagi untuk kompres badan itu ya. Jadi kalau ini before the tekanan, compress, ya itu lebih ke tekanan. Kalau aku lihat di kamus lagi kan tadi make sure. Terus kalau dia sebagai kata kerja, kompres itu dia memadatkan ke tempat yang kecil. Jadi kayak misalnya kita nanam tuh. So we compress the soil into the pot gitu. Iya, Jadi iya. kayak kita madatin ke satu wadah itu kompres. Ini ditempel doang sebenarnya ya. Nah, ini kan sebenarnya cuma apply. Nah, terus aku coba cari padanannya di kayak instructions-nya Bye Bye Fever gitu sih, dia bilangnya apply on on forehead kayak gitu. Jadi children's body temperature before the plaster is applied kayak gitu kali ya. Atau the patch ya. Tadi bahasanya judulnya kalau nggak salah patch ya. Yang hibiscus patch ya. Judulnya tadi kan pakai kata patch, jadi mungkin nanti bisa di sininya diganti patch. Ya before the application atau apa gitu, maybe application aneh juga nggak sih, tapi before applying lah ya Miss Wida ya. Atau normal body temperature gitu. Enggak ya? Iya benar, bisa tuh. Normal children's body temperature. Gitu kali ya. Nah, terus ini children's body temperature after the patch is applied. Ya, after the patch is applied. Oke. Terus ya berarti yang lain sama ya, tinggal disesuaikan. Disesuaikan ya, oke. Terus tadi examine yang tadi Miss sudah sampaikan betul, sama determine ya nak ya, bukan determine. Jadi both British and American English we pronounce it determine. Oke. Sama suggestion not suggestion gitu. Jadi tadi mungkin keceplosan, nggak apa-apa, latihan lagi ya, suggestion. Nah itu aja. Oke, baik. Dicatat ya Kansa tadi ya, jangan sampai lupa nanti buat perbaikan kita di hari Senin. Terima kasih Kansa dan Angel atas presentasinya. Pak Hadi, sorry, kameranya jangan lupa ya, mukanya kelihatan. Oh iya, Kansa mukanya jangan rambutnya aja agak full muka gitu ya. Angel juga tadi kayaknya agak ini juga ya, agak ngumpet sedikit ya. Agak diturunin nanti Angel gitu ya. Angel, Kansa, Dakota nanti mungkin bisa diperbaiki posisi daripada kameranya ya. Baik, ada yang ingin disampaikan Kansa sama Angel? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, tadi udah dicatat ya? Udah, Pak. Baik, oke. Silakan close lagi share screen-nya. Baik, terima kasih atas presentasi kalian. Tadi memang ada banyak perbaikan yang harus kita kerjakan di hari Senin besok ya. Beberapa memang sudah kalian catat, nanti berkaitan dengan tampilan slide ya, terus juga mungkin cara bicara dan sebagainya. Kita akan coba lagi kita perbaiki di hari Senin dan kita coba lagi untuk presentasi di hari Senin besok, sehingga nanti di hari Selasa kita bisa menampilkan presentasi kita yang maksimal dan paham terhadap penelitiannya kalian sendiri. Mungkin ada yang disampaikan sebelum kita akhiri, Bu Anis atau Miss Wida?
Ingat aja bahwa kalau lagi presentasi yang paling penting adalah semuanya itu yang mau kalian presentasikan nyampe ke audiens. Jadi jangan terburu-buru dalam berbicara, tetap tenang, maintain eye contact walaupun audiensnya nggak kelihatan ya, tapi tetap maintain eye contact-nya ke kamera atau minimal ke layar supaya enak nanti dilihat sama audiens. Suaranya juga harus jelas dan clear, yang kenceng, tetap tenang deh pokoknya. Semangat ya semuanya. Semangat. Terima kasih Miss Wida. Bu Anis, silakan. Ya ini udah sampai sini aja udah hebat ya Pak, anak-anak ini udah pilih ya. Jadi kalian tetap semangat, tadi dibetulin yang perlu dibetulin, pokoknya semangat sama ya tetap tenang, betul yang tadi Miss Wida bilang. Jadi good luck for you guys. Oke, terima kasih Bu Anis dan Miss Wida. Oke, sampai sini aja mungkin perjumpaan kita, latihan kita dan uji coba kita. Jangan lupa tadi catatan kita tadi yang semua yang jadi masukan dari Bu Anis dan Miss Wida kita akan coba perbaiki di hari Senin depan gitu ya. Baik, jangan lupa jaga kesehatan, jangan sampai down, malah nanti di lompatnya malah sakit gitu ya. Jangan sampai ya, harus tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya Miss Wida, Bu Anis, dan semua siswaku semuanya di SMP. Pak diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.